तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि श्रीमदखिल सार्वभौमान् श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य योगानंद लक्ष्मी नारयोग्र लक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः लोककल्याणार्थं विश्वशान्त्यर्थम् अस्य दासानुदासस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य वंशोद्भवस्य रेवंत रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी गीता नामधेयाय सह कुटुंबानां गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी नैमिषानाम्या सपुत्रिका रियांश नामधेयस्य सह कुटुंबानां अय्या అందరూ కూడా దర్శించే వారందరూ కూడా ఎవరి గోత్రనామాలు వారు చెప్పుకోండి. అందరూ బాగుండాలి, అందరికంటే మనం ఇంకా కొంచెం బాగుండాలి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇంకా బాగుండాలని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి. क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयारोग्य अष्टैश्वर्य अभिरुच्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध इष्टकाम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थं भगवत भागवत आचार्य निरहेत गजायमान कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री 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 श्रीमद वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकरान परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री त्रिदंडी बाणमामलय रामानुज जैर स्वामी मंगलासाधन पूर्वक स्वर्णमय विमान गोपुर कुंभाभिषेक मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु. ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान. श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी हरिसती भाग्यानुसंधायिनी शोभांगे विमलेश्वरी विमलिनी नारायणी श्री सती. विमान गोपुरम भगवते लक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि कृतवद्भावं नन्दशक्ति शङ्खं कोदण्डपाशौ हलमुदलगदा वज्रशूलाञ्चयेति दोर्भिः सव्यापसव्यैः संविधानादिदर्पैः व्यूहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जृम्पदां सम्पदेवः शङ्खं चक्रं जजापं परशुमशुयं शूलपाशाङ्कुशास्त्रं बिभ्राणं वज्रखेटौ हलमुदलगदा कुञ्जमज्रकृतौष्ठं द्वाराकेशं त्रिनेत्रं जलदलवम् आरकेयूरभूषं जाये षट्कोणसंस्थं सकल विभजन प्राणसंहार चक्रं श्री सुदर्शनाय नमः आवाहयामि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्ते स्वर्ग्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानं समर्पयामि. आपपुनन्तु पृथिवी यो भुवस्तानवूर्जेदधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरशस्तस्य भाजयते कुशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमावो यस्य क्षया च जन्मत आपो जनयता जना. स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुक्तं समर्पयामि. ॐ अभिवस्त्रा सुवदनान्यर्जा पंचामृत स्नानं समर्पयामि. ओम भद्रं कर्णे विसृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैः स्तुष्टुवाकुंसस्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शान्ति शान्ति शान्ति. नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहदे करोमि. नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो 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 वाचस्पतये. मन्त्रगुरुभ्यो मंत्रपतिभ्यो मामृषयो मंत्रकृतो मंत्रपतयः परा दुर्मामृजेन् मंत्रकृतो मंत्रपतीन् पराधां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासकुं शिवामदस्तान् जुष्टान् देवेभ्यश्च
शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगतो शर्म चन्द्रस्य सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मादहमिदमुपस्तरणं मे प्रजायै प्रजूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै भूनां भूयासं प्राणा प्राणो मृत्योऽनं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतदीर्घमायुः తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాధినేత గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి దంపతులకు ఆశీర్వచనం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు వేద పండితులు వేదమూర్తులు ఆశీర్వచనం అందిస్తున్న వేళ ఇది. ఈ బంగారు కొండపైన వెలసిన బంగారు శిఖరం అందరికీ पुरसहस्रारशिखादितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये जय बोलो सुदर्शन भगवान की जय। భక్తులందరూ ఈ నామాన్ని నిత్యం జపిస్తూ ఉంటారు. యాదగిరి క్షేత్రంలో కానీ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నరసింహ భక్తులు ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం అందరికీ